Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Top 5 sa sinulog sa kabataan sa Dakbayan, makasayaw sa Grand Parade karong Enero 21. Katukuran sa Cebu Bus Rapid Transit, ipaunong-una sa dili pa ang sinulog sa kabataan sa lalawigan. Bisan ug wa pa mahuman ng reblocking, pipila ka mga nasunugan sa Sitio Santa Maria, Lapu-Lapu City nagtukod sa ilang balay. Kingong tulisan sa duha ka babaeng call center agent sa Barangay Apas ning Dakbayan sa Sugbo nailhan na. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan. Kutob sa maabot sa atong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Sa ngalan ni Dennis Tabar, ako si Danica Caballes. Kini ang Sayre 47. Sa kumpletong detalye sa mga balita. Gipahibaw nilang Mayor Michael Rama ug Sinulog Foundation Incorporated nga mahimong makasayaw ang mga top 5 winners sa Sinulog sa Kabataan sa Dakbayan sa Sinulog Grand Parade karong Enero 21. Apan miingon si SFI Executive Director Jojo Labella nga bisan kadtong wala malakip sa top 5 nga maayo ang performance, mahimo gihapong makasayaw sa SRP. Gipahibalo sab ni Labella nga available na online ang sinulog tickets nga mamahimong mapalit pinaagi sa QR code nga anaa sa official Facebook page sa SFI. Walay kausaban sa presyo sa ticket, diin mahimong makapalit og 100 pesos nga entrance fee alang sa sinulog sa kabataan sa Dakbayan ug lalawigan. Samtang 500 pesos alang sa general admission og 1,000 pesos usab alang sa Sinulog Grand Parade 2024. World-class nga tent city gitinguhan ni Mayor Michael Rama pinaagi sa abag sa mga hugpong sa mga hotel sa Sugbo. Kabahin kini sa mga pagpangandam alang sa Sinulog 2024 sa SRP. Ang kasayuran ni hatod ni Shariza May Uy. Gusto ni Cebu City Mayor Michael Rama nga himuon nga world-class ang tent city sa South Road Properties pinaagi sa abag sa Hotel Resort and Restaurant Association of Cebu Incorporated kun ISRAC. Matod ni Rama nga iyang gitinguha nga kaniadtong unang dilusad ang World Tent City ni atong January 2023, diin unang higayon nga gipaygayon sa SRP ang Sinulog 2023. Apan niining tuigan nagmalaumon ang mayor nga ang mga dagkong hotel, restaurant ug uban pa nga mga dagkong tourist handlers sa Sugbo dalhon kini ngadto sa SRP aron sa pagsaksi sa labing dakong Festival of Festivals sa nasod. Magani man ang ilang mga visitors doon, mangani din sa Siyudad Sugbo. Asa man ang venue. Mangadto na dito. Unya, di naman nagkanang-kanang mabalik pa sa hotel. Mabalik ka sa. So I give them the idea. Including hotel, resort, and restaurants. Wow! And with the exhibition, with the meetings, Mong sa World Tent City mao ang paghatag og higayon sa mga sinulog spectators nga makarelax ug makatilaw sa mga lamian nga pagkaon gikan sa nagkalain-laing restaurant ug hotel sa Sugbo kaduol sa venue sa sinulog.
Gikan sa 55 ka mga partisipante sa World Tent City sa miaging tuig, karon miabot na kini sa kapin 80 ka mga partisipante. Kipaglantawan sa mayor nga magbutang og aircon tents ug uban pa nga mga tent innovation nga ipamutang diha sa SRP nga makatabang sa pagpalambo sa hotel industry ug turismo sa Subo. Mga ilang baligya nga mga kondo. So the whole South Road property will be an attraction and comfort will be provided. Restroom will be provided. And it becomes, in fact, dili lang ako ang concept. It's a 1 month before the actual sinulog. Kuhanin mo lang? So, wala na. It becomes another city. That's why it is called World Tent City. Why world? Because Sinulog is being seen tibuok Pilipinas, tibuok kalibutan. Sakto ko? Samtang abli na ang World Tent City sa South Road Properties ni ato pang Disyembre 16, 2023, isip kabahin sa month-long celebration sa Sinulog Philippines sa Sugbo 2024. Sherry Zamay-Uy, CCTN News. Kaparian gikan sa Basilica Menore del Santo Niño miauhag sa publiko nga ipabilin ang kasagrado sa tradisyonal nga sinulog dance. Aduna usab sila'y pahinumdum sa mga buot mo gamit sa sinina sa balaang bata. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Nahimong hisgutanan sa social media ang issue bahin sa tradisyonal nga sinulog dance. Kinihuman nga gikabalakan sa uban ang nangakatap ka videos diin gihimong sayo para sa TikTok ang tukar sa mismong sinulog dance. Wala hinon gikalipay sa ubang mga deboto among matang tuod kay alang nila balaan ang tradisyonal nga sinulog dance ingon man ang huni ug beat niini. Tuod ini, gikuhaan og reaksyon sa news team ang habig sa kaparian sa Basilica Menore del Santo Niño bahin sa mong kisaw sa internet. Matod sa tigpamaba nilang si Father John Ion Miranda nga kinahanglang ipatigbabaw pirmi ang tradisyonal nga sinulog dance nga mao ang 2 steps forward, 1 step backward. Wala hinon direktang nitubag kung nabalaka ba sila sa mong trending nga issue o dili. Apan alang kanila, kinahanglang ipabilin ang tradisyonal nga sayaw sa sinulog ingon man ang beat niini nga mo'y nailhan sa tanang katawhan. Connect us with our faith experience with our mga atong mga katigulangan. O gani no sa Basilica del Santo Niño usahay mamadlong ko sa ato ang mga kandila manalabtan no kay usahay magtinakulan na mag-anana na sa kandila. So we reminded them of the tradition of sinulog as faith experience as our prayer to the Holy Child of Cebu. Dunay paymangno ang kaparian sa Basilica ngadto sa mga ginikanan nga bot ipasulob ang sinina sa balaang bata ngadto sa ilang mga anak. Matod usab ni Father Miranda nga kung mahimo ipasulob ang vestment kun sinina sa balaang bata sa sakto nga paagi kon appropriateness. Tuod kay ang sinina nga mo'y makita sa imahen sa balaang bata nahimong kabahin usab sa kasaysayan ug identity sa pagkasugbuanon isip mga deboto ni Senyor Santo Niño. Let's go back to our history. No? Historical po na ang color, aside from the iconography of the color red velvet, at the same time, ako history ang ato ang devotion, ang gisuot sa Santo Niño. Nagkaduol na ang mga kalihukan sa Fiesta Señor. May painumdum ang kaparian sa Basilica ngadto sa mga mosalmot sa tanang relihiyosong kalihukan nga kung mahimo magsulubog sakto nga biste sulod na mismo sa balay sa Ginoo. Gian Navarro, CCTN News. Pagpangandam sa syudad sa Lapu-Lapu sa sinulog sa kabataan sa lalawigan 2024, ana-ana sa 80%. Lapu-Lapu City Tourism Office nagbalaumon nga makasulod sila sa top 5. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Felerca. Maihap na lang ang mga adlaw sa dili pa ang sinulog sa kabataan sa lalawigan 2024. Maong ang syudad sa Lapu-Lapu nagpinaspasay na usab sa pagpangandam alang sa ilang pagsalmot sa maong kompetisyon. Sukad sa pagdesisyon ni Mayor Junard Ahong Chan nga moapil ang syudad, ana-ana lamang sila'y duha ka semana aron sa pagpangandam.
Apan bisan pa man sa maong hagit, wala kini nahimong babag ug karon human-human na sa ilang presentasyon ug sa pagbuhat og mga props. We've started the practices last January 2. Up until today, we are at around 80% already. No, so we still have a week to prepare. Usa sa rason nga paspas ra ang ilang pag-uswag tungod kay matud ni Raffles, paspas ra usab nga maka-execute ang ilang mga mananayaw. Butang nga gisiguro usab nila sa dihang nagpahigayon sila og screening. Bisan pa man sa kadaghan sa mga lig-on nga mosalmot gikan sa nagkalain-laing LGU sa Sugbo, apan kampante si Raffles sa kaalam sa ilang choreographer ug kapasidad sa ilang mga mananayaw. Ug siya malaumon nga sa ipasundayag sa Lapu-Lapu City, magmalampuso ng ilang pagsalmot karong tuiga. We are confident na kaya na mo maka-place this year with the all-out support of Mayor and Kong Cindy. So we know na we will be able to pull off the performance. Our theme or our category is sinulog-based. But ang competition man sa sinulog sa kabataan sa lalawigan is walay categories, open man siya, both free interpretation and sinulog based. So quite challenging considering the other LGUs participating na mga ligon pod, but we are hoping na Lapu-Lapu will be part of the top 5. Ang siyudad sa Lapu-Lapu mo'y ikatulo sa 16 ka mga contingents nga mopasundayag karong Enero 14 sa Cebu City Sports Complex. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Tigpatuman sa Cebu Bus Rapid Transit Project, disugot nga pahunong una ang katukuran niini sa dili pa ang sinulog sa kabataan sa lalawigan karong Enero 14. Kini aron masiguro ang kaluwasan sa tanang mga manayaw sulod mismo sa giandam nilang ruta. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. Gipublikar sa Kapitolyo ang nimong panagsabot tali nilang Gobernador Gwendolyn Garcia og project implementers sa Cebu Bus Rapid Transit. Ato sa ilang meeting kagabi, misugot ang project implementers. Pinanguluhan ni Engineer Norvin Imbong nga ipahunong una ang construction sa BRT sa Osmeña Boulevard sa di pa ang mga kalihukan sa sinulog. Ang maong dalan mo'y agian alang sa street dancing sa sinulog sa kabataan sa lalawigan karong Enero 14 sa alas 3 sa hapon. Maumi pasalig ang BRT managers. Ngato nilang Gobernador Garcia o Cebu City Vice Mayor Raymond Alvin Garcia nga luwas sa risgo ang agianan sa street dancing ngadto sa kinabag-ang publiko. Kinahanglang hawanan ng dalan gikan sa mga metallic debris, construction materials ug ubang nagbabag gikan sa katukuran sa BRT. Sa habig usab sa Sinulog Foundation Inc., gisiguro nila ang kaluwasan sa Osmeña Boulevard. Dili lang sa street dancing, apil na ang ubang kalihukan nga may labot ang kapistahan sa Balaang Bata. Of course, our kaning mga disaster team, they are all ready for this. Nya doon na natay several meetings of planning sa atong mga clusters who will be responsible sa celebration, especially the kaning mga parades, no? Sa mga dance parades sa mga routes. Itaho ni Jojo Labella sa Sinulog Foundation Incorporated nga naandam na usab ang ubang concerns bahin sa logistics alang sa sinulog sa kabataan sa dakbayan ug sa lalawigan. Mausab kini ang nimong hisgutanan bahin sa meeting nilang Gobernador Garcia niadtong Domingo sa gabi. Gisiguro usab nila ang seguridad sa palibot sa Cebu City Sports Complex aron dili na mahasol ang tanang mananaw ilabi na sa sinulog sa kabataan weekend. They will be ready, especially the force multiplier, mauni ang giandam and also of course ang crowd control, and magpasalamat sa mga pagsuporta sa mga taga barangays nga mukuan sa kahanay nining atong parade route. Navarro, CCTN News. Mosunod, bisan og wapa mahuman ng reblocking, pipila ka mga nasunugan sa Sitio Santa Maria, Lapu-Lapu City, nagtukod na sa ilang balay. Kadauguman pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47.
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ayan! Samahan niyo ako mag-countdown. 17, 16. Naku, makatapos talaga nito. Mamimigay ako ng bigas. Bigas? 10, 11, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Lolo kini, Senyor kang lola kini, Senyor kang tatay kini, Senyor kang nanay kini. Sudan ni balangay, mawi akong dungog, sayo na gipay sa pag-iog sa sulog. Panatsi ko panampin, alam sa santo ninyo, ihalag na kinabuya mong malibay ang Ginoo. Nulog, syagit kong kusog. Para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your phone. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV
connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Balik sa atong mga balita. Personal nga gisuta ni Lapu-Lapu City Mayor Junior Dahong Chan ang nasunugang dapit sa Sitio Santa Maria, Barangay Puso karong adlaw. Kinitungod kay adunay mga nagtukod og mga balay bisan og walay ebidensya nga sila mga biktima sa sunog. Giingong wala maminaw sa kapitan sa barangay ang pundok sa mga lumad nga maoy nagtukod og balay sa dapit. Tungod niini, nihangyo ang mayor nga ipahunong usa ang pagpatukod. Tungod kay gawas nga nagpadayon pa ang pag-reblocking, wala usab sila'y building permit. Apan sila ni Supak nga aduna sila'y building permit, butang nga gikatingala sa mayor tungod kay dili kinigikan sa City Hall. Matod sa mayor nga iya pang ipatandi ang papeles nga gipresentar kaniya ngadto sa titulo nga naa sa City Hall tungod kay matod niya lain ang mga tag-iya sa maong yuta. Nihatag og libreng legal aid ang Mandaue City Legal Office ngadto sa mga nasunugan sa Barangay Paknaan. Ang serbisyong gitanyag naglakip sa libreng legal consultation ug notaryo. Kini gipatuman aron dili na maproblema ang mga biktima sa sunog sa ilang mga dokumento nga naugdaw sa kayo. Ang sunog sa Zone Camote, Barangay Paknaan ni atong Enero 2 niugdaw og 14 ka mga panimay ug ni-displace sa 28 ka pamilya. Karong tuiga, sugda na ang pagtukod sa Government Center sa siyudad sa Mandaue dinha sa Cebu International Convention Center. Matod ni City Treasurer Attorney Regal Oliva nga aprubahan na ang 3 billion peso loan sa syudad ug kinahanglan na lang ang pirma ni Mayor Jonas Cortez ug Development Bank of the Philippines. Matod ni Oliva nga kinahanglan una nga i-relocate ang mga residente nga kasamtangang nagpuyo sulod sa CICC compound, ilabi na nga kinahanglan nga i-demolish ang CICC building. Ang construction sa Government Center gibana-banang mulungtad og 2 ka tuig. Yes, the Development Bank of the Philippines is very much ready to pay our contractor as to who will win this design and build manisha. No, so we don't have yet the full design of the building, so it will only be made once the first tranche of payment will be released to the contractor. As to who ang ato contractor, wala pa ta. I-bid pa na siya. Mandaue City Treasurer's Office niauhag sa mga tag-iya og negosyo sa pagbayad sa ilang buhis tungod kay wala na extension ang business permit renewal. Ang mga mapakyas sa pagbayad sa gihatag nga schedule mubayad og 25% nga surcharge ug ubang multa. Ang kasayuran nihatod ni Mary Rose Sagarino. Gipahinumduman sa Mandaue City Treasurer ang mga tag-iya sa negosyo nga mobayad na sa ilang buhis ug ubang baryonon tungod wala na extension ang business permit renewal nga kutob na lang sa Enero 20. Ang business permit application og renewal nagsugod ni atong Enero 2. Diin ang Business Permit and Licensing Office ni establisar og business one-stop shop sa Mandaue City Sports Complex. Nagtapok ang nagkaday ang ahensya nga kinahanglang duulon sa mga negosyante. Gawas niini ang mga negosyante mamahimong usab nga moproseso sa business renewal online. Matud ni Attorney Regal Oliva ang City Treasurer nga katong dili makabayad sa ilang obligasyon sa gihatag nga schedule. Ang kinahanglang mobayad og 25% nga surcharge sa ilang basic income og 2% nga interest matag buwan. So dako-dako siya. For example, naamoy bayranan nga 1 million pesos sa inyong buhis, 25% of that is 250,000 plus 2% ka 20,000. So dako-dako gid ang inyong bayranan sa buhis. So please, if possible, pay. Gipasabot ni Oliva nga dili na lugwayan ang deadline. Sanglit gihimo naman nga epesyente sa syudad ang assessment og payment system. Di na mga tag-iya sa negosyo mahimong mo proseso online. Because, you know, the nice thing, we have been giving the taxpayers reasons
not to extend anymore because we have very efficient systems already in Mandaue City. In fact, we're very proud to say that we're the most efficient when it comes to collection in the whole of Region 7. Online ba yang ato ang assessment? Online ang payment. So, you know, sa una pa gid kita magita, if you have been covering Mandaue City for the longest time, grabe kay gasok sa taxpayers, but right now it's not as samok, di siya kanang grabe ra kaayo ang mga tao because we have made our payment system and assessment system very efficient. Samtang sa real property tax, ang deadline sa Marso 31 pa. Ang mobayad sa dili pa ang deadline makaangkon og 10% nga discount. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Miduso og reklamo si PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. batok sa responsable sa pagpakatap sa giingong destabilization plot ngadto sa kasamtangang administrasyon. Kini human nakahig ang iyang pangalan sa sayop nga impormasyon sa giingong kudita batok sa liderato ni Presidente Bongbong Marcos. Tuyong mipasaka og kasong kalapasan sa cybercrime law si Acorda batok sa usa ka opisyal sa Armed Forces of the Philippines. Subling gihimug-atan sa PNP ang hugot nilang monitoring batok sa giingong destabilization plot ngadto sa presidente. Mao na nawagan ng kapulisan sa publiko nga dili magpataka sa pagkatap ug pagpamakak og sayop nga impormasyon. Pipila ka mga kongresista mihimakak sa pasangil bahin sa giingong pagpanghatag og kwarta bugti sa pagsuporta sa charter change. Dili usab manginlabot ang Commission on Elections sa gipahigayong signature campaign isip People's Initiative. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Gitumbok sa mga kongresista gikan sa oposisyon nga silang Edsel Lagman ug Raul Manuel ang pipila ka mga opisyal tungod sa gingong pagpamaligya og boto aron suportahan ang charter change. Kiniuman nga nito mga sa social media ang mga hulagway og video diin gipapugos ang katawhan sa pagpirma sa usa ka dokumento nga nagsuporta sa pag-amendar sa 1987 Constitution. Gipasanginlan nila silang Legazpi City Mayor Alfredo Garbin o kongresista Jill Bungalon sa Ako Bicol Party List sa mong signature campaign tungod kay nagmeeting sila sa nakalabayng adlaw bahin ini. Natuki sa mong panagsabot nga ang mga coordinators nakadawat og wala matino nga balor sa kwarta. May tabok kini sa higayong makakuha og 3% gikan sa total voters sa usa ka lugar nga makapapirma pabor sa charter change. Gihimaka kinuon sa mga gipasangin lang opisyal ang nahimong pagbutyag atol sa sesyon sa Kongreso. Dugang pa nila nga wala sila ng hatag og 100 pesos matag usa nga makapapirma sa giingong People's Initiative. Tungod nini, gitataw sa Commission on Elections nga wala sila labot sa maong inisyatiba tungod kay wala kana sa ilang jurisdiksyon. Matod ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco nga wala sila nadawat nga impormasyon bahin sa giingong signature campaign sa Chacha. Maong dili usab sila makatumbok kung kinsa man ang mamahimong salaod sa maong issue. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, gingong tulisan sa duha ka babaeng call center agent sa Barangay Apas na ilhana sa PNP. Kanauguban pa mga balita sa magbalik sa Zaire 47. Ako si Jocelyn Boris, sa dihang naka-take na ko sa koy, arang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa Koy Herbal Capsule. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
mabuhay. Ayan! Samahan niyo ako mag-countdown. 17, 16. Naku, makatapos talaga nito. Mamimigay ako ng bigas. Bigas? 10, 11, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ngayong bagong taon, bigas ang solusyon. Sugod na sa sinulog, kitang tanan magpit, Senyor. Senyor kang lolo kini, Senyor kang lola kini, Senyor kang tatay kini, Senyor kang nanay kini. Sudan ni balanghay, mawi akong tungog, sayo na di pare sa paglihok sa sulok. Mga chiko panampin, alang sa Santo Niño, ihalag na kinabuya ron talipay ang Ginoo. Nunong, syagit kong puso. Sugod na sa sinulog, kitang tanan magpit, Senyor. Sugod na sa sinulog, kitang tanan magpit, Senyor. Senyor, magpit, Senyor, kitang tanan magpit, Senyor. Senyor, magpit, Senyor, kitang tanan magpit, Senyor. Sinisibo For your internet connection, and for the signal of your cable TV. so fast and straight that transmission to your home. Sinisibo Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight that transmission to your home. Sinisibo Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Balik sa atong mga balita. Giingong tulisan sa duha ka babaeng call center agent sa Barangay Apas, Cebu City na ilhana. Ang maong lalaki nagbalik-balik na sa bilangguan. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Felerca. Nailhan na sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo ang nagtuli sa duha ka babay nga mga call center agent sa Puruksay, Sitio San Miguel, Barangay Apas sa Dakbayan sa Sugbo ni adtong Lunes pasado alas 4 sa kadlawon, Enero 8, tuig 2024. Matod ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga dili lang usa kung dili duha ka lalaki ang nalambigit sa maong pagpanulis, kini base sa pamahayag sa mga saksi. Wala lang una nganli ni Rafter kinsa ang maong suspetsado apan iyang gipahibaw nga nagsud gawas na kini sa bilangguan sa kasong pagpangawat.
Sa record sa CCPO, makalima na kahigayon nga nabilanggo ang maong lalaki ug ang labing uwahi nakapahimos kini sa plea bargain sa gobyerno. Tungod ni ini milusad na ang Mabolo Police Station sa pagpangulo sa happy ni ini nga si Police Major Renier Regidor ug manhunt operation batok sa duha ka tulisan. Nailhan na gid nato pinaagi usab sa isa ka witness and upon viewing sa atoang sira sa atoang crime sa atoang crime recording nakita nato nga dili lang ni kay naa ni siya mga previous pod nga history and he was actually arrested. Dugang ni Rafter nga dali ra na ilan ang suspect tungod sa kuha sa CCTV camera, diin naklaro ang panagway ni ini. Ang biktima hingpit na nga nakaduso og reklamo sa Mabolo Police Station ug miangkon nga gamay ra ang nakuha apan bisan pa man ni ini, desidido kini nga mopasaka og kaso batok sa mga suspetsado. So ang atong kapulisan sa Station 4 gitabangon usab sa atong City Intelligence Unit sa pagpangita ni ining tawana karong higayuna. Samtang kadtong coffee shop nga nahimutang sa Salinas Drive sa Barangay Lahug ang gilungkab sa usa ka lalaki pasado alas 5 sa buntag niadtong Lunes. Dili maklaro ang panagway sa suspetsado, sanglit nakatabon kini apan matod ni Rafter nga duna na sila person of interest subay sa gidak-on sa lawas ni ini. Tuwa karon ng atong investigador in order to get the full name and full identity ni ining tawhana. Ni-report na ang tag-iya sa Yes, tuwa na karon na reach out na nato og tuwa na pagkaron and we are willing again to file the case. Dugang ni Rafter nga walay nakuha ang maong lalaki nga kwarta tungod kay gihipos na kini sa management human nga nabiktima sila sa pagpanulis ni adtong miaging tuig. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Target-listed personality sa PIDEA 7 ang nadakpan sa buy-bust operation sa Sitio Laya, Barangay Kalunasan sa Dakbayan sa Sugbo. Nakuha gikan kang Charles Clue Aragon, 28 anyos, taga Sitio Alaska, Barangay Mambaling, ang 17 kadagkong putos sa gituohang shabu nga motimbang og 575 grams og mobalor og 3.9 million pesos. Pagpamaligya o pagpayuhot og illegal nga drogas ang ipasaka nga kaso sa dinakpan. Nasinati ang bugat nga trapiko sa Cebu South Coastal Road sa Barangay Kansuhong, Dakbayan sa Talisay kaganinang buntag. Kinihuman ni Dumbol ang pick-up nga sakyanan sa dropside mini truck dayon og bangga sa FB type nga truck sa pikas karsada. Matod sa City Toda nga nalimbuwad sa dalan ang dropside mini truck sa Center Island nga miresulta sa bugat nga trapiko. Nakaangkon og samad sa ulo ang driver sa dropside truck. Pagkalabay sa pipila ka gutlo na agian ra pagbalik sa mga motorista ang maong dalan subay sa nagpadayong investigasyon sa otoridad. Mao kadto ang naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Atangi ang lamdag ni Tatay Dodong Limchua nga mosunod sa dili madugay. Sa ngalan ni Dennis Tabar, ako si Danica Cabalies, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.